السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكملوا مع سلسلة اختبارات وفروض تاع السنة الرابعة ابتدائي لغة فرنسية. نبداو لو تكست راح نقراها لكم. أولا استغفر الله، أولا يتعلموا قلنا نكتبوا الاسم واللقب بصفة يعني بكتابة صحيحة كبيرة وواضحة بدون أخطاء. كاين بزاف تلاميذ ما مش يعرفوا يكتبوا اسماواتهم، يعني نكتبوا لو نوم معناها اللقب والبرينو معناها الاسم. ندربوا في الدار كيفاش نكتبوا اسمنا ولقبنا باللغة الفرنسية. راح تكون عليه تنقيط، كاين اساتذه يمدوا عليه تنقيط، هو والتاريخ راهم يمدوا عليه تنقيط. اذا نعاود لو نوم معناها اللقب، لو برينو معناها الاسم. نبدا حنقرا لكم لو تكست من بعد نترجمه لكم. C'est le 5 juillet. C'est le 5 juillet. Nous organisons une belle fête. Nous commençons les préparatifs. Les jolis bouquets de fleurs blanches et roses seront offerts aux invités. Quelle belle chorale de notre classe! Notre professeur de français sera le chef d'orchestre. Nous portons des chemises blanches et des cravates noires. Nous chanterons ensemble de belles chansons. C'est le 5 juillet. إنه 5 جويلية. Nous organisons une belle fête. نحن نحيي حفلة جميلة، ولا رانا نحضروا اورغانيزي، رانا نحضروا حفلة جميلة. شوفوا بين قوسين اللغة الفرنسية ما نقدرش نترجمها اكزاكت، ما نقدرش نمدلك ترجمة تاعها بالعربية يعني واش معناتها. راح نقرب للمعنى صحيح، باسكو كاين كلمة لو كان نمدها لها ماهيش راح تكون سوا هذاك هو المعنى تاعها. صافي حنقرب فقط المعنى يا اخي باش نتفاهموا، ماشي يعني ترجمه حرفيه. ما تقدرش دير الفرنسيه، ما تقدرش دير لها ترجمه حرفيه باللغه العربيه. اذا نقدروا نقربوا المعنى برك باش نفهموا. nous organisons une belle fête يعني رانا نوجدوا اورغانيزي، رانا نحضروا une belle fête حفله جميله. nous commençons les préparatifs بدأنا التحضيرات. Les jolis bouquets de fleurs blanches et roses. Les jolis bouquets الباقات الجميلة للورود البيضاء والوردية seront offerts aux invités. ستكون مهدية يعني les invités الضيوف. راح تكون الباقات الجميلة، الوردات، باقات الورود الجميلة البيضاء والوردية ستكون مهداة للضيوف. Quelle belle chorale de notre classe. ما أجمل كورال تاع لا كلاس تاعنا. الكورال تعرفوا هذوك اللي يوقفوا كامل شغل هكايا ويبداو يغنوا، يديروا شغل هكا نصف قوس ولا يديروا المهم جماعة هكا وجماعة موراها وينشدوا. هذيك يوم بعد يديروا لهم هكا، هذاك هو الكورال يا اخي، هذا هو يقولوا له لو كورال. لا كورال، لا عفوا لا كورال ماشي لو كورال. Quelle belle chorale de notre classe. ما أجمل كورال وما قسمنا. Notre professeur de français أستاذنا تاع اللغة الفرنسية sera le chef d'orchestre. هو قائد الفرقة، يعني هو شغل هو قائد الفرقة تاعهم كي يبداو ينشدوا. Nous porterons des chemises blanches. نلبسوا أقمصة بيضاء et des cravates noires وربطات عنق سوداء. nous chanterons ensemble. نغني مع بعض يعني باش يديروا كورال، راح يغنوا كامل مع بعض. des belles chansons يغنوا أغاني جميلة. أو مفهوم لحد الآن نورمالمون النص. دوكا compréhension de l'écrit. de quelle fête parle le texte. واش من حفلة راهو يهدر عليها النص، واش من حفلة راهم يديروا كامل. عرفتوا شنو هي الحفلة مدام 5 جويلية؟ هي عيد الاستقلال. souligne la bonne réponse. souligne معناتها نسطروا، داكوغ. souligne معناتها أسطر.
souligne la bonne réponse. La fête du مولود. المولود كنا نحكوا على المولود. لا. La fête d'anniversaire كنا نهضروا على عيد ميلاد. لا. La fête de l'indépendance. حفل الاستقلال. نعم 5 juillet ça fait la fête de l'indépendance. L'indépendance معناها الاستقلال. نسطروا تحتها هكا. La fête de l'indépendance. ثانيا quelle est la date de cette fête? Quelle est la date معناتها تاريخ de cette fête لهذه الحفلة. ما هو تاريخ هذه الحفلة؟ الحفلة تاع تاريخ عيد الاستقلال. لا أو بدالك لا نكتبوا لا. date de cette fête et زوج نقاط هايليك le 5 juillet. Le 5 juillet. La date de cette fête est le 5 juillet. Le 5 juillet. Donne le synonyme. Le synonyme معناها مرادف du mot. مرادف du mot joli. ننتبهوا هنا حاجة. شوفوا إذا لقيناها هكا بلا جولي معناها راهي مذكرة معناتها حنقولوا بو يا أخي. وإذا صبنا معناها راهي في المؤنث معناتها ماناش حنقولوا بو راح نقولوا بيل. هايليك دو بيل شونسون. جولي معناها بيل. يعني ناخذوا حذرنا إذا عطاها لنا في المذكر جولي هكا نقولوا بو كيما كنا نقولوا في الفصل الاول بو كارتيي كي نقولوا جولي كارتيي ولا نقولوا بو كارتيي. داكوغ. بصح كي عطاها لنا بالاو معناها راهي في المؤنث نقولوا بيل. بيل معناها في المؤنث جميله. جولي جميله. ديكومبوز معناتها نقسموا هذيك الجمله. ديكومبوز لا فراز سويفونت. هذه الجمله هذه نقسموها. لواش نقسموها كما في اللغه العربيه عندنا فعل فاعل مفعول به الى اخره. في اللغه الفرنسيه تاني عندنا نو. واش راح يكون نو؟ راح يكون لو سوجي. هذا سوجي ولا نكتبوه اس برك سوجي. مون لو سوجي واش يجي لو فيرب. Le verbe. Une belle fête. Nous organisons quoi? واش رانا نوجدو؟ رانا نوجدو une belle fête. هذا يقولوا له COD. هذا مفعول به مباشر دائما يكون مربوط مع الفعل. Nous le sujet organisons le verbe une belle fête COD. كيقول لك décompose la phrase معناها قسم الجملة على حسب فاعل مفعول به. conjugue le verbe mis entre parenthèses au présent. يعني نصرفوا الفعل اللي راهو بين قوسين إلى الحاضر. نو أو عطاهولك هنا شونتي. فو عفوا فو عطالك هنا le verbe chanter. chanter c'est un verbe de premier groupe parce qu'il خلص بالER. وقلنا la terminaison du premier groupe هي ES ONS EZ ENT. d'accord على حساب الفعل. دوكا vous je tu ES il ولا elle nous ONS vous EZ. très bien. واش نديرو؟ نكتبو كيما راهي ونحو لها هذه الER ما نكتبوهاش ونزيدو لا تيرمينيزون اللي هي EZ. EZ تبع الفو. Vous chantez une belle chanson. نروحو دوكا هذه tous les camarades de beaux habits. le verbe porter شفنا ER مع الآخر معناتها verbe du premier groupe معناتها لا terminaison تاعو ES ONS EZ ENT. هذه تتحفظ. دوكا نروحو لهنا. هنا عندنا فو عرفنا بلي EZ. هنا ما عندناش هنايا واش من الضمير. واش نديرو؟ واش انا نشوفو لي كاماراد باش نعوضوها بجو اصدقائي. انا لا نعوضو انا اصدقائي. لا
tu أنت الأصدقاء لا il elle هو الأصدقاء لا nous نحن vous لا هم الأصدقاء هم معناها il avec s يا أخي مادام il avec s نكتبوا الفعل كيما راهو اللي هو porte ونحو ال ER كيما قلت لكم نحو ال ER نزيدو لا تيرمينيزون تاع il avec s ماشي il وحده على خاطرش هذه راهي في لي راهي في البلوريال ما راهيش في سينغولي ماهيش في المفرد راهي في البلوريال il avec s عندها ال ENT EES ONS EZ ENT نخي écrit au pluriel نكتبو في الجمع Le camarade prépare une fête formidable. نعاودو le camarade واش نرجعوهم لو باش نرجعوها بلوريال نرجعوها جمع لو الجمع تاعها تولي لي دوكا camarade راهي في سينغولير يعني راهي في المفرد رجعوها في الجمع كا ما غا دو واش نزيدو اس على خاطرش ولات بلوريال les camarades دوكا prépare مادام كانت prépare باسكو هذه ولات il بصح هذه il avec s il avec s واش نرجعوها prépare ENT ياخي les camarades préparent une fête formidable ياخي Les camarades préparent une fête formidable. هكا نكونو حولنا le pluriel. Donc la production écrite complète le texte avec les mots suivants par les mots عندنا grande كبيرة لينا اسم لينا achète يشتري gâteau حلويات heureuse سعيدة cadeau هدية. C'est l'anniversaire de تعمل l'anniversaire تاع لينا. C'est l'anniversaire de لينا نكتبو لينا بالماجيسكول على خاطر سي ان نون بروبر بابا واش دار بابا اشيت بابا يشري بابا اشيت ان بو واش شرالها حاجه جميله ان بو كادو maman prépare une tarte, une grande tarte. La maman grande prépare une grande كبيرة une grande alors لينا نحيناها أشت نحيناها خلاص maman prépare une grande tarte حضرت لنا كعكة كبيرة et des gâteaux وحضرت لنا حلويات واحد أخرين et des gâteaux. Toute la famille est heureuse. كل العائلة سعيدة. C'est l'anniversaire de Lina. Papa achète un beau cadeau. Maman prépare une grande tarte et des gâteaux. Toute la famille est heureuse. هكا كونوا كملنا هذا الموضوع. قلتلكم لي يسحق هذا الموضوع روح عندي الصفحة تاعي في الفيسبوك تما وهلا راح يلقى هذا الموضوع راح ننشروه تما بإذن الله. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.